That portion was brought to you by Maging Wise with Surf Bars Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. That song was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na ang Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na og Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang. Hi girls! Kinsa diri parihas na ako og routine. Trabaho, biyahe, way tarong og tulog. Pero mobangon gihapon og buntag para mo trabaho og balik. Usahay dili pa gid husto atong pagkaon. Mga posible nga dili ta makakuha igong iron sa atong lawas. Maobitaw ag kahumanan kita kay maluya manghupoy. Usahay mahilo pod. Makita pod na sa lawas ha kay makaluspad og panit. Basin kay baw ka ani. Kuwang gyud ka og iron. Ako adlaw-adlaw ko moinom og United Home First Sulfate Iron. Naiigong iron aron motabang sa lawas nga makabuhat og healthy nga dugo with proper diet and exercise. Mo nang feeling nako na ako'y kusog, sigla og natural nga himsog og kahayag. Nindot kayo ang pagbati nga bisan unsa ka kahago kaya gihapon. Puno og kusog, kumpiyansa og hayag ang aura kada adlaw. Para sa tanan nga kugihan nga kababaihan, mga maestro og maestra, mga tindero og tindera, hinumdumi ang First Sulfate sa presyo nga 2 pesos per tablet SRP, makahatag kinig himsog nga dugo og himsog nga glow. Dili magluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Straight to